এবার আমরা একটু স্বাদ বদল করি। দোল, বসন্ত আর প্রেম। দোলের পাশাপাশি প্রেমের রঙে আপনাদের রাঙিয়ে দিতে আসছে অনিক, আর সাথে থাকছে কে থাকছে? অর্জুন দা, বলছি তোমার যদি পারমিশন থাকে তাহলে আমি আর তিস্তা একটা ডান্স পারফরমেন্স। আর পারমিশনের কি আছে, অনুষ্ঠান তো আমাদের সবার। না 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 না, থাক থাক থাক। কেন এত কথা একদম বলবে না, ঠিক আছে? যাও চলো 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 যাও তিস্তা, নিয়ে যাবি এনজয় ইয়োরসেলফ। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे वे बस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारी ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम। दिल तो है एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो, दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो। दिल न फिर कुछ मांगे जाना तुम मगर हासिल हो, दिल तो है मेरा तन्हा जाना आओ तुम महफिल हो। इश्क से है सारी खुशियाँ, इश्क से बर्बादी, इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आजादी। इश्क की दुनिया में यारो ख्वाब की आबादी, खो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी। देखो प्यारी ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम। ছেলেরা বেসিক্যালি কিরকম জানি না, তবে নাচটা কিন্তু ভালোই। ও বাবা, আমার টিস্যুও কম কিসে। এখানে বসে বসে কি ঘুচঘুচ করছো বলো তো? যাও না, গেটা ফাটিয়ে পারফর্ম করো না। এই একদম উস্কাস না জয়, আমার একদম ইচ্ছা নেই পারফর্ম করতে। কি বলতো, আমার এখন পাটা একদম ভালো না। পাটা নিয়ে ভালো না, স্টেজে তো উঠলে স্টেজে কাঁপিয়ে দেবে তোমরা। কাকাই রিকোয়েস্ট করছি, যাও প্লিজ যাও। বলছি যাও, হ্যাঁ পারবে। চলো যাও না, চলো এসে শোনা, যাও। अरे होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा। हाँ हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महाराज में धीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा, या होरी खेले
धक तलक दिनी दिक तक ताल जा 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 जन धा ने अरे दिक नि कट दिनी दिक दिन तो का रे का हे का तन धा ने धा हनी भी तक दिन तक दिन तन धा ने धा तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक निकल तक दिन दा तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए 60 बरस में इश्क लड़ाए मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सांवरिया मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सांवरिया चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा जबत में होली खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महलन में वीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा কি ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে বলুন আমাদের উপর দিয়ে যা ঝড় গেল এখানে এসে মনটা বেশ হালকা লাগছে আমি তো এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু আপনি এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছেন অচেনা অচেনা মানুষ বলে চেনা বড্ড চেনা মানুষ বলে দীপাদি আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন চলুন আপনার সাথে ওনাকে আলাপ করিয়ে দিই এত দূর যখন এসছি আলাপ তো করবোই সবার সাথে চারিদিকে কত আনন্দ সবার কত রং কিন্তু এই রঙে সবাইকে কেমন যেন অচেনা লাগছে আমার চলুন দাঁড়ান না দাঁড়া কিসের হতো দোল শেষ হয়ে গেলে কি যাবেন চলুন এক্ষুনি আপনার ইচ্ছা হলে আপনি যান না কিন্তু আর দুদিন তো দক্ষিণা বাতাসে বসন্ত যাকে প্রকৃতি সেজেছে নবরূপ সাজে দক্ষিণা বাতাসে বসন্ত যাকে প্রকৃতি সেজেছে নবরূপ সাজে মাতিল ভুবন ফাগুনের রঙে রঙিলা প্রকৃতি মাঝে এলো রে আজকে দোল এলো রে রঙের দোল এলো রে আজকে দোল এলো রে রঙের দোল
না মনি, তোমার যে শরীর এখনো পুরো ঠিক হয়নি। কেন মামি, আমি তো পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছি। আর তাছাড়া তো অর্জুন ড্যাডি আছে। হ্যাঁ, আমি তো সবসময় মেয়ের সঙ্গে আছি। শরীর খারাপ আশেপাশে দেখলে হুস হুস করে তাড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ সে না হয় দেবে, কিন্তু এখানে সবাই আছে, ওরা এভাবে বাইরে একা একা রং খেলতে যাবে? দীপা আমি তো আছি, হ্যাঁ আমি সব সামলে নেব। আরে আজকে হোলির দিনে ওরা একটু বাইরে গিয়ে রং খেলবে না, তা কি হয় নাকি? চলো 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 বাইরে চলো কি মজা, কি মজা, কি মজা। সাবধানে। চলো। চলছে অনুরাগের ছোঁয়ায় ভালোবাসার দোল। এবারে উৎসবের মঞ্চে আবির ছড়াতে আসছে দুজন খুব স্পেশাল পারফর্মার, আমার ছোট ভাই এবং বোন জয় আর উর্মি। অর্জুন দা এইসব আবার কেন? কেন মানে? এ কি আর উৎসবের মঞ্চে নাচ গান হবে না দীপা? ভাই প্লিজ আর না করুন আজকের দিনে। দেখো তুমি আমার উপর যতই রাগ করে থাকো না কেন, আমি জানি তুমি সোনারূপাকে খুব ভালোবাসো, তাই ওদের দুজনের জন্য প্লিজ আজকে একটু পারফরমেন্স হয়ে যাক। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা ওকে নিয়ে যা। যাও। বাহ, এখন আমার ভাইকে তুমি অন্য কারোর ভাই বানিয়ে দিলে। ভালো। অনুরাগের ছোঁয়া